मारो रे मुंडिया मारो रे मारो 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 हेला हेला बापा भगवान मंगल करंतु बापा हेला हेला बापा अति भक्ति चोरंग भाई चोर कह भक्तिटा अति हेले लक्षणटा चोरंग परि हां हां नाई भाई बड़ भक्क दिवा अष्टक्रीड़ा प्राप्ति हो मला पर्यंत वंचित नाई भरत भलिया भाई इमिति भाई जगत रे नहीं ब्रह्मांड रे नहीं भाई पुराई दे किए से डाकिलो बापा ए दिए किए से डाकिलो बापा ये अरे ये बोले किए तारे गोटे नाच छिवो ना नांडा कले जानिबो नांडा कहले मने पकई बापा निधिया निधिया भाई सुनिलु कोन कहिला जानलु कि भाई कहलु कि देखिया होय रे पुराई दे आंठू गुड़ार पुओ तार पुओ जन था से आंठू गुड़ा हला हां आंठू गुड़ा पुओ अछि भाई तमरो कथा बार्ता ठीक नहीं मते ये आंठू गुड़ार पुओ नु हो ये राधा कृष्ण मंदिर पुजारी रांडो बुढ़ो होइता पुराई दे हां तमरो मुंड खराब पलानी पेट गरम हेलानी सत कथा रे भाई बाबरू पेट गरम हार मोर दांत टाणके पुराई दे बूढ़ा मल्ला बूढ़ी रांड हेला हां तारा घइताडे कोड आइला अच्छी अच्छी ए बापा हां वृद्ध समय बापा आखि की दुसुनी कान को शुभुनी बापा बयस बढ़ी बढ़ी पड़ेलानी बात तो सरू बापा आंठू काटिलानी पथ चली होनी बापा तो नाटा कहलु बापा मने पकेली आज कालिया पिला तू मो ना निधिया निधिया तो बापा नाटा दिए मो बापा ना बुद्धिया मो जेजो पाना गोधिया होय रे भाई आना निधिया बापा बुद्धिया गोसाई बापा गधिया होय रे छड़ा तम वंश बड़ बेदुआ की छड़ा रहती महापुरु हेले मते चिन देलो जानी पाली बापा हरी जानी पालनी तू भाबु तू मु तते जानी न थेबी रे काई मो कापुओ धन मारी मोर बाल मुकुंद अरे बापा कहिबी भाई जान लो कि कल्याणपुर खटिनी कि मनासर झियो तंबाल ये तार पकई ससुर पीसी सासुर छलार भाईर पुअर भणजार नातीर देढ़सुर पुरोहिते नाई भल्लो लिखा तमे करूछ एटी एतिकी नाई रे पुओ हां को बोइले तमर पांच पाटक खोली काई कई हां आ धरे कहू जहा तो कोला कोला डाकेरा बाड़ी गाँ दांड्रे नाम घरे रही गोसाई महापुटा सबू जा कथा कहला काई कुआती कई कहिले मो पाए गाँ दांड्रे तोर महत पळेओ लाजुटा गाजु काई को हईरे 3 मास हेथिला तू सिना पुओ मते जानुनु हां तो गोसाई माँ को मो गोसाई बापा करथि तो गोसाई बापा गला तो बोपा आइला तो बोपा को मो बापा करथि हेटी तते मु करथि पुरोहिते
ମାତ୍ର ବୋପାରୀ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ? ତମ ଗୋସାଇଁ ବାପା ମୋ ଗୋସାଇଁ ବାପାକୁ କଣ କରିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ? ହଇରେ ନିଧିଆ କଥା ଉପର ଆଡୁ ଯଦି ହିସାବ କରିବି ତୁ ଲେଖାରେ ମୋର ନାତିଆ କାହିଁ କେମିତି ବୋଇଲେ ତୋ ଆଇ ହର ଗାଁର ତୋ ଆଇର ଦେଢ଼ଶୁର ତାର ଶଳାର ପୁଅର ଭଣଜା ତାର ନାତି ସିଏ ଲେଖାରେ ମୋର ଶଳା ଭାଉଜର ପୁଅ ହବ। ହଁ ଏଥର ହିସାବଟା କରେ। ଶଳା ଭାଉଜର ପୁଅ ହେଲେ କଣ ହବ? ତୁ ମୋର ନାତି ହବୁ। ନାତି ହବ? ହଇରେ ତୋର ପରାରେ ମୁଁ ବାଉଟା କାଢିଥିଲି କି ତମେ ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ କି? ଦେଖେରେ ଶଳା କେମିତି ବେହିଆଟା। ହଇରେ ମୁଁ ହେଲି ତମ କୁଳ ପୁରେଇତ। ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ହେଲା। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ 108 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ହେଲା। 16 ଦିନ ବାପା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଲା। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ 3 ଦିନ ଥିଲା ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରୁ ହେଇଟି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମୁଁ ଏକା ତୋର ବାଳୁଟା କାଟିଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ହେଲେ ଏମିତି ଖୁର ଧରି ନଣ୍ଡା କରୁଛ। କହିଲେ ତମେ ଏବେ ବାଉଲଟା କାଢଛ ବୋଲି ଯେ କିଏ କାଢିଲା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। କୋକୋ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏବେ ଜେଲରେ ପଡିଛି। ମୁଁ ହେଇଟି ପାଣି ମନ୍ତ୍ରେଇକିରି ଛିଞ୍ଚିକିରି ତ ମସ୍ତକରେ ପକେଇଲି। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ତତେ ନେଇକିରି ଗାଧେଇକିରି ବାଳ କାଢିଲା। ତାର ଖୁର ମୁଠି ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ନା କୋକୋ ଭଣ୍ଡାରୀର। ହେଇଟି ପହର ଦିନ ବାପା ଜଣଙ୍କର ସୁଧକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଖାଲି ରାମ୍ପି କାଢିକିରି ଫଙ୍ଗାଡି ଦେଇଛି। ଖୁର ମୁଠିଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? ତାର ତ ବହୁ ପିଲା ରଖି ପକେଇଛି। କେତେ ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମତେ? କି କୁଆଡେ ଯିବ କି? ବୋଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ ନା ରାଜ୍ୟ ଦରବାରକୁ ଯିବି ବାପା। ରାଜ୍ୟ ଦରବାର ଯିବ? ଦତ୍ୟପତି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଅମରାରୀ କଟକ କ୍ରଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବାପା। କୁଆଡେ ଆସିଲ? ଏଇ ପଥ ଦେଇକିରି ପଳେଇବା। ପଥ ଭୁଲିଗଲ, ରାସ୍ତା ବଣା ହୋଇଗଲ। ତମେ ଡାକରା ବାଡି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲ। କୋଣା ନାଇଁ ରେ ବାଟ ବଣା ବୋଲେ ପଥ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଓ ବାଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏ ବାପା ନିଧିଆ ମୋ କଥା ବୋପା ତୁ ଧର ନା। ହେଇଟି ତତେ ଓପା ଜନ କଲା ପିଣି ଆଜିର କଥା କାଲି କି ନାଇଁ ବୋପା। ହେଇଟି ତତେ ଜନ କଲା ଭଳିଆ। ମତେ ଜନ କଲା ପରି ବାଟଟା ଦେଖାଲ ବୋଲଛ ରାତ୍ରରେ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏଇ ଘଣ୍ଟେ 12ଟା ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଆଡେ ବାରା ଭୟ, ହାତୀ ଭୟ, ଚୋର ଭୟ, ସବୁ ଭୟ ଅଛି। ଆପଣ ପାହାନ୍ତିଆ ପରି ଯିବେ। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ବହୁତ ନା ଦେଖୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଗାଁରେ ରହୁନି ରେ ବାପା। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିଲି ସକଳ ଆଶା କଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଭରସା ବାପା। ହେଇଟି ଲୋଭ ମୋହ ସଂସାରରୁ ବାପା ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ହେଇଟି ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲି, ଦ୍ୱାରକା ଗଲି, ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲି, କାଶୀ ଗଲି ବାପା। କୋଠେ ମଧ୍ୟ ମନ ବୁଝିଲାନି ବାପା। ପରିଶେଷରେ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଆସିଲି। ନାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣ କେମିତି ଗଲେ? କାଶୀ କେମିତି ଗଲେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବାର ଆଶା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣିବ ବୋଲଛି ଗାଇ। জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগা
भवा तुमे सतरे कालिया शांत सारा विश्व ब्रह्मांड को सकित करिदेला भली स्वामी तुम्हें कालिया रे कालिया कालिया আজি তোতে দুঃখী দিন বন্ধুরে ডাকিলি রে তোতে কিম্পা ন শুনিলু রে কালিয়া কালিয়া हे जगन्नाथ सारा विश्व ब्रह्मांड रे किनिया लगाइछ प्रभु जगत रे तुमको जगन्नाथ स्वामी बोली डाकंती सतरे कालिया शांत तुम्हें कौन ए विश्व ब्रह्मांड रो हर्ता करता प्रभु हे प्रभु आज ये धर्म दांड रे प्रभु तुमको डाकुछि हेले शांते तुम पाई 60 पौटी रखिछ हेले शांते हेले मुह मात्र मागिला बेलकू दुखी दिन बंधु बांधव कही भंडेई दउछ प्रभु हे जगन्नाथ तुमरी सिना नंदी घोष रथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया दिन बड़ दांड रे टणा हेउथिला हेले प्रभु আজি मोरी नंदी घोष रथ ए राजदांड रे जीवा समय रे प्रभु खई कौड़ी बिंची बिंची जाउथिला बड़ पुओ मोर हेले कालिया शांत सतरे प्रभु ए दुनिया बड़ विचित्र हेले जगन्नाथंक नंदी घोष रथ आउ मनुष्यर शरीर कटुथुबा रथ से रथ आउ ए रथ भितरे फरक हैला एतिकी हे कालिया शांत आज तते पुणी मन पकई दउछि रे तोर रथ गढ़ा छखंड काठ रे मोर रथ गढ़ा हेब छखंड काठ रे तोर रथ गढ़ा हेब अनेक काठ रे
ହେବ ପାଟ ଯେ ଚାନ୍ଦୁଆ ମୋର ରଥେ ପଡ଼ିଥିବ ଧଳା କଲଛିଟା আরে তোর রথে পরিথিব তোর রথে পরিথিব রেশমি চাঁদু মোর রথে পরিথিব ধরালু গালিয়া তোর রথে বন্ধা ହେବ রেশমি দৌড়ি মোর দেহ বন্ধা ହେବ পাଳର দৌড়ি তোর রথে বন্ধা হেব রেশমি দৌড়ে মোর ধরে বন্ধা হেব পাଳର দৌড়ে তোর রথে পড়ুথিব তোর রথে পড়ুথিব ঘণ্ট যে কালি এ ভাই জগন্নাথଙ୍କ রথ ଯିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଜୁଛି ଭାଇ ହେଲେ ଭାଇ ରେ ମୋର ରଥେ ପଡ଼ୁଥିବ କାନ୍ଦ ଯେ ମୋ ବାଳି আরে তোর রথে পড়ুথিব তোর রথরে শুভুথিব ঘণ্টর কালি মোর রথরে শুভুথিব কান্দ দেব বাড়ি নবদিন যাত্রা সারি তোর রথ ফেরিব মশানি ভুইরে বাবু মুখের সরিব আরে নবদিন যাত্রা সারি তোর রথ ফেরিব মোর রথ ফেরন্তা পথ আউ কেবে হেব। राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है भाई रे जेते संपत्ति अर्जित थिले मध्य संसार रे मृत्यु निश्चय एका मंत्र राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है जगत मिथ्या है 30 लक्ष टंकार गाड़ी टिए किनी थिले मध्य बापा 6 खंड काठरे एका जीवु भाई ରୋଷେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। भाई हीरा लीला मोती माणिक खचित प्रसाद भाई केड़े सुंदर हेछि टिके मंत्री की कहि दबा हे मंत्री महोदय राजा को टिके कहि देबे बहु पथ अतिक्रांत करी शुक्र महामुनिंकर दुई पुत्र षंड ओमर्क राज दरबार रे पहुंचले ठीक अछि राजांकर आदेश हेले नगर भितर प्रवेश करिवे तमे चंद्र पक्ष तम डकई दउछि हां 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 डकेले आपण पाटकन आछिबे निश्चय हे महामंत्री महाराजा धीरजेश्वर मंत्री गुरुपुत्र चंद्र पक्ष करिसंती आपण डकेले पाटकन को आछिबे ठीक हेले तांको सम्मान सह ए राजसभा को आह्वान करंतु रोई दे हाँ महामंत्री आसंतु आसंतु फटो खोल देली आसंतु भीतर को आसंतु भाई राजा डाकिने जीवा हरि जय शिव शंभु हर हर महादेव
हर हर महादेव हर हर महादेव त्रिपुरा विजयी दानव कुलर मौनमणि नृपेन्द्र हिरण्य महावीरंकर जय हो मणिमा आपणंकर जय हो आपणंकर जय हो गुरुदेव नमस्कार 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 भाई सिंहासन पर थाई पुणी कुल गुरु पुत्र को नमस्कार ये ग्रहण योग्य नहीं भाई भाई चल गोसाई महाप्रभु कौन है हे रोष वही चली जाउछंदी महामंत्री गुरुपुत्रे ब्राह्मण को प्रणाम कले से पुणी सिंहासन ऊपर हेला जे ताके पर महाराजा किए ताके भाई अब्रो जेतु आम्बे सबु प्रजागण हाँ तुम्हें प्रजा रजांकर प्रजागण बोले तुम गोड़ तो दंडयमान हाँ जेतु आमर तांके राजा महामंत्री हाँ राजा पूजा पाऊ थे अपना देश रे विद्यावंत पूजा पाए विश्व ब्रह्मांड रे आमे जगत रे पूजा पाओ जेतु आम देश रे आम राजा पूजा पाउछंती हेले महामंत्री तांके तमरो राजा 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 जदि तांके तमरो राजा तम घर को नहीं जा पुराइते कौन पुराइते असंतु महामंत्री आउ अधिक मते क्रोध न करी तुम राजा को कह तलक खसन हो भाई पुराइते गला पिरी आपण टिके अपेक्षा करथाते मु डकई दउची आउ सुनंतु एई रात समय कुआडे जिबे गला पिरी होउथ जाउनत हे महाराजा धीराजेश्वर मंत्री आपण सिंहासने बसी नमस्कार करवा तो गुरुपुत्र रसवई चली जाउछंती आपण तळु खसंतु नले पळे जे बोलतो कि हे गुरुपुत्र राजन आसंतु आसंतु विप्र दुई भाई को कथा मानी आपण तलक खसन ओहो हो आसो हे खस है आसनो हे तमे खसना है गुरुदेव इमिति चलिया बोले राति पाइला से गां से कान पड़े याडे आसंतु आसंतु यार गोटे पहाड़ पढ़ौ था सारे ए गोटा पछन दिन चलिया बोले राति पाइले गां से महापुरु राजन याडे आसंतु आसंतु भाई खसई देल इमिति केते बुढ़ा ले जंग मुआ का खसे आलो काउ काउ खसई चाहे हेटी बुढ़ा बुढ़ा राजा लखन शतपथी रामचंद्रा तीनाथ कांप बैता पठान हिडम्बक साहू प्रफुल्ल सेठी मात्र महेश्वर नाटा बंची सीना आउ चढ़ी पाऊ मणिमा महापुरु द्विजवर को आपण प्रणाम कले पुणी सिंहासन उपरे तेणु आमे रोषभ ही चली जाउथिलु किंतु आपणकर कथा मानी पुनर्बार प्रत्यागमन कलु गुरुदेव राजन आपण कहिबे ना रोष बही चाली दिबे मणिमा गुरुदेव कहिले पराय जुगरे शत्रु अच्छा न कहिले भलो ठीक गुरुदेव राजन नमस्कार 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 एटा ग्रहण योग्य पाखक आसिले साष्टांग प्रणिपात हेले भाई आम पाखरे बा अछि कोन ब्राह्मण तो सदा दुखी दरिद्र केवल आशीर्वाद दिए दबा ओम शिवम 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 भगवानश्चैव त्रिकचर सब गृहे पाशाल विशक पुत्र सदा रखन्तु भूपति हे राजन गुरुदेव राजन आपण ए जो श्लोकटी पाठ कले हाँ 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 हेले एहार भावार्थ किछि बुझाई पारिबे कि
ମଣିମା ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ନ ଜାଣିଥିଲେ ଶୁକ୍ର ମହାମୁନିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଷଣ୍ଢ ଆଉ ଅମର୍କ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଶୁଣିବା ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ପାଠ କଲେ ବୃହତ ବାହନଶ୍ଚୈବ ତ୍ରିକଚର ସବଗୃହେ ପାଶାଲ ବିଶକ ପୁତ୍ର ସଦା ରଖନ୍ତୁ ଭୂପତି। ଏ ଶ୍ଲୋକ କହିବା ସମୟରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ, ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ଯୋଉ ହାଡୁ ବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଳରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ହେଉଥିବ। ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବ। ଭାଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢ଼ିବା। ବୃହତ ବାହନଶ୍ଚୈବ ବୃବଲନ୍ତେ ବୃଷଭ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ। ବୃହ ବଲନ୍ତେ ହଂସ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ। ବୃହତ ଗବଲନ୍ତେ ଗରୁଡ଼ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ। ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ବୃହତ ବାହନଶ୍ଚୈବ ତ୍ରିକଚ ତ୍ରିଜ ତ୍ରିଶୂଳ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆୟୁଧ। କଜ କମଣ୍ଡଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଧ, ସଜ ଚକ୍ର ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ। ଠିକ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସିଲା। ବିଶକ ପୁତ୍ର ବିଜେ ବିଘ୍ନ ରାଜ ଗଣେଶ ଗଦାରୁଣ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଗଣନାଥ ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସଜ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। କଜ କନ୍ଦର୍ପ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଭାଇ ପାଶାଲ ପାଜେ ପାର୍ବତୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଘରଣୀ। ସାଜେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଟରାଣୀ। ଲଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଘରଣୀ। ବୃହତ ବାହନଶ୍ଚୈବ ତ୍ରିକଚର ସବଗୃହେ ପାଶାଳ ବିଶକ ପୁତ୍ର ବିଜେ ବିଘ୍ନ ରାଜ ଗଣେଶ ଗଦାନନ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଗଣନାଥ ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସଜ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। କଜ କନ୍ଦର୍ପ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ମଣିମା, ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ଯୋଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ସୁକାମନା କରୁଛନ୍ତି। ହେ ରାଜନ ଗୁରୁଦେବ ରାଜନ ଏ ମୋର ଅମରାରୀ କଟକରେ ଯେତିକ ଦେବାଦେବୀ ନର ବାନର କିନ୍ନର ସୁର ଅସୁର ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପାଦ ତଳେ ସବୁ କିଙ୍କର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ମଣିମା ସେ ନାରାୟଣ, ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସଦାନନ୍ଦ, ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ପାଣି ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରାଣମଣି। ହଁ ମଣିମା ସେ କାହିଁକି ମୋର ସୁକାମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେ ରାଜନ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ଏମାନେ ହେଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଆପଣ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟବଂଶୀ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଦେବବଂଶୀ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତ ସାଧନା କରନ୍ତିନି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବ ଆଉ ଅର୍ଥ ହେଲା ଏହା। ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବକୁଶଳ ତ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର ଦୁଃଖ ଏ ଅମରାରୀ କଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ? ହଁ ମଣିମା କି ଦୁଃଖ ସମାଚାର? ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ଶୁଖି ଆଣ୍ଠୁ ବାଟେ ଭୂଇଁବାକୁ ଲାଗୁଛି। আহিନ ରୁବର ନ ପଚାରି ପଚାରିଲେ ମୋର ଗୃହର ସମାଚାର। ଆମ ଘରେ ମୂଷା ମାନେ ନ ପାଇ ଆଧାର, ସବୁ ମୂଷା ଦେଖାଗଲେଣି ବିଲେଇ ପ୍ରକାର ମଣିମା। ଆଧାର ନ ପାଇକିରି ମୂଷା ଯାକ ସବୁ ଶୁଖିକିରି ବିଲେଇ ପିରି ହେଇଗଲେଣି। ହେଲେ ଯଦି ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଆଧାର ମିଳୁଥାନ୍ତା ଏଣ୍ଡୁଅ ପିରି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ওই ওড়শ পিঁপুড়ি মশা এমানে করিছন্তি আম ঘরে বসা।
ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳଇ କଂସା ମଣିମା ଗୁରୁଦେବ ରାଜନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଓଇ ଓଡିଶ ମଶା ଏମାନେ ସବୁ କଂସା ପାତ୍ରରେ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ମଣିମା ହେଲେ ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଉଥିଲୁ ମଣିମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆସି କଦଳୀ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ଏବେ କଇଁଆ ପତ୍ରରେ ଆହାର କରୁଛୁ। କଇଁଆ ପତ୍ରରେ? ହଁ ମଣିମା। କଇଁଆ ପତ୍ରଟା କଣ ବଡ କି? ବଡ ପତ୍ର। ଆମ ଚାଳରେ ନଥାଏ ନଡ଼ା, ଆମ ବାଡ଼ିରେ ନଥାଏ ଖଡ଼ା, ଘରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଅହରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାନ୍ଦଙ୍କ କିରଣ। ପିନ୍ଧିବାକୁ ନ ପାଇ ପିନ୍ଧିଛେ ଭଳି ଚିରା ଲେଙ୍କଡ଼ା ବସ। ଗୁରୁଦେବ ରାଜନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଜନ ଦେବି, ବୁଝିଲେ? ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବି, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ବି ଦେବି, ଗୋ ଦାନ ଦେବି, ଜମି ଦାନ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଯେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୁଅ ଘରେ ନ ବାହାରି ରହିଗଲେଣି। ଇଏ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେଖୁଛି। ମଣିମା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସବୁ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଭାଇ ଖାଇବା କଥା ଦେଖେ, ଦରିଦ୍ର ପିଢ଼ି ହେନେରି। ଆରେ ଦେଲେ ତ କହିଲେ ତ ଦେଲେ ଖାଇବା ନା। ଇଏ ମଣିମା ସତ କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା? ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଘରେ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ମଣିମା। ଖାଇଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲୋଭ ମଣିମା। ଇଏ ମଣିମା ଟିକେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଖାଇବା ଜାବିଦାଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବିଟା କରନ୍ତି। ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ ରଖିଛ ନା କାଢି? ଅଛି 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 ନହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ଆଣିଛି। ଜାଣିଛ ଉପରେ ଲେଖ ଅସଲ ଅସଲ ପଣସ ମଞ୍ଜି ପ୍ରାୟ ସରୁ ଶ୍ୟାମା ଚାଉଳ ହଁ ଲେଖିଦେଲି। 60 ନଉତି ଏକ ଓଳିର ଗୋଟିଏ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ଥରର ଭୋଜନ। ଆଉ ସାନ ଭାଇ ତାକୁ 2 ଗୁଣ କରିଦବ। 60 69 69 କରିଦିଅ। ହଁ କଲି। 5 ରେ 9 69। ତା ତଳେ ଲେଖ ଡାଲି। 6 ବର୍ଷର ଚୋପା ନ ଛଡାଇଥିବା ଆପଚ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ବୁଢା କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି 120 ନଉତି। ହଁ ଲେଖିଦେଲି। ତରକାରୀ ଲେଖ ରନ୍ଧ୍ର ଥିଲା ଲମ୍ବାଳିଆ କାଳିଆ କାଳିଆ ପେଣ୍ଡି ବାଇଣ 120 ବୁଝ। ଯାର ଭଲ ବାଇଣ ଅଛି କଣ ପୋକଡ଼ା ବାଇଣ ବୁଝ। ଚାଉଳ ବାଇଣ ପୋକ ଏହାକୁ ଖାଆନ୍ତି ଭଦ୍ର ଲୋକ। ପରିବାକୁ ଲଗେଇଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବ ହଇଏ ବାଇଗଣଟା ତ ମିଠା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୋକ ଲାଗିଲା। ପୋକଡ଼ା ବାଇଗଣଟା ଦରକାର। ତା ତଳକୁ ଲେଖ ପୋଡ଼ସିଂହା କଞ୍ଚା କଦଳୀ 60 ଖାଣ୍ଡି ଗଛ ମଞ୍ଜାଟାକୁ ଘିଅରେ ଭାଜିବା କଦଳୀ ପତ୍ର ଆହାର କରିବା। ତା ତଳକୁ ଲେଖ ଖଟା ଲେଖ ଲେଖ ବାଲିପତ୍ର ବୋଇତାଳୁ 30 ଗ୍ରାମ, ଭଞ୍ଜନଗର କୋଦଣ୍ଡା ଖଡ଼ା 90 ବିଡ଼ା, ଢୁଙ୍କା ପୋଡ଼ା ମୂଳା 60 ବିଡ଼ା, ଗାଙ୍ଗପୁର ସାତେରା କୁଚି ଟମାଟୋ 120 ବୋଝ। ମହାପୁରୁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକାଇବାର କାରଣ କଣ ବୁଝିଲେନି କି? ଖାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ। ଭୋଜନ ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡକାଇବାର କାରଣ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ବୁଝିପାରିଲିନି ମଣିମା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଇବାର କାରଣ ହେଲା ମୋହର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଲାଗି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକାଇ ଅଛି। ଏଉଟି ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦ? ଦେଖିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ମଣିମା। କାହିଁକି? ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ମୋହର ପିତା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ବାଳକ ଭାବି ନିଜ ଗୃହକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡକୁ କୃତାର୍ଥ କରି ଦୈତ୍ୟ କୁଳର ଯଶ ଗାନ କରିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏବେ ଅମରାରୀ କଟକରେ ହରି ହରି ଶବ୍ଦ ଗାନ କରୁଛି। ହରି ହରି ବିଦ୍ୟାହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧମତି ବାଳକ ମଣିମା। ବିଦ୍ୟା ଯା ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ସେ ପଶୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ।
तेणु विद्या शिक्षा नितांत आवश्यक। गुरुदेव राजन हेले विद्या शुभमृत देखिबा हुंतु नाटा कोन कहले मणि भाई? प्रहलाद प्रहलाद 4 अक्षर 24/12 मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला मूला मूला बेले खाइबा मूला नहीं हां पूर्वाषाढ़ा मूला नक्षत्र बिछा लग्न मेंढा राशि लिखिला अमावास्या मंगलवार समूल नाशने शंभुश्रे कृष्णमाया शिव राम पक्षे 4 घंट 4 दंड 4 लीता 4 बनिता 4 कड़ा समरे राजपुत्र प्रहलादर विद्या शुभ मुहूर्त काढ़ी करी होई अछि मणिमा ठीक होई अछि तो पाठ मन इच्छा पड़ियो स्तन स्तन करी देखिलो तो राशि माने मध्य उत्कृष्ट स्थान रहिले किए कोन अछंती देख मेष से मेंढा से छेली मेल वृक्ष से षंड से गाई मेल मिथुन दंपति घरे कर्कट धान कटा शर्चार सब पाताल को पड़े मकर मोकर बिछा मो भाई अंटी धनु शिकारी हाथ में कुंभ कुंभार मूला 15 हार बाड़ियार पद उच्च स्थान रे ओ जे जो स्थान अवस्थान पाठ मन इच्छा पड़ियो मन इच्छा पड़िबो ये बाबा गुरुदेव राजन हेले ए प्रहलाद को तुम संगतर नहीं मनरे विकल्प न रखी नहीं नहीं सकल शास्त्र बोध कराई श्याम दान दंड भेद कराई ए जो दत्त स्कूल प्रसिद्धि कराई संगते घिनिया सहे गुरुदेव पुत्र को आम हस्ते प्रदान करी आपण निश्चिंत राजसिंहासन भोग करंतु ईरे कुमार मणि विद्या पढ़िबा निमंते गुरु आश्रम को जाओ हे गुरुवराने राजकुमार हर नमस्कार 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 भाई पिला सिना छोटो किती भक्ति तार आशीर्वाद दिए दवा राजकुमार प्रहलाद आपणकर जन्नी फूल पर आश्रय सकाଳେ फुटी सन्धारे जाऊ तुम माँ बापा सकुटुंब सदा सर्वदा पुओ पुओ बोली छुरी कांदी मरंतु तमर वंश पड़ू आमर घरे पड़ू तुमको मिलू नई तलिया घात आमको मिलू थाउ डालुआ घात राजकुमार हे गुरुवराने आशीर्वाद टे पाई ए देखंतु किछि दूर रे गुरुकुल आश्रम से आश्रम रे आपनकर विद्यार्थी आरंभ होय निश्चय जीवा अवश्य निघंस जंगल भय करिबेनी ना आसन राजकुमार मंगले आइला सा बितरा जीव तृषा जानकी दर्शन सा हृदय बहि कलकंठ कंठे आइला दर्शन
राजकुमार हे गुरुवराने निघंच जंगल मध्य ये है पवित्र गुरुकुल आश्रम ये देखंतु विराट अश्वत्थ वृक्ष এই জায়গায় এই নিঘঞ্চ জঙ্গল অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে আপনার বিদ্যার্জন আরম্ভ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବସନ୍ତୁ हे गुरुवराने राजकुमार पूर्व बोलते मु जनानी जेठारे थिबा काले मते श्रीमान नारायण का नाम उपदेश होइछि आपण को सही नाम उपदेश होई नहीं तेणु आपण पूर्व मुख बसा हे गुरुवराने भाई पिला सिना छोट तार बुद्धि केते मोटो कहला हे गुरुवराने मु जतले की जननी जठरे थिली नन्ना हां जननी बेले तो मां मां जठा बेले क्यों बोले तू जानी पालुनु अरे जठ बोलो मुते गर्भ पेट एडू पेट गर्भ गर्भ मातृ गर्भरे थिला समय श्रीमान नारायण शंख चक्र गदा पद्म चतुर्थामूर्ति हे राजकुमार प्रहलाद को अमृतर सपान करी चक्र नील चक्र की देखई देथिले भाई रे केते दूररु देखिले नील चक्र देखा जाउनी केते दूररु देखिले पतित पावन मान दर्शन हेउनी आकु भी मां पेटरे देखई देथिले जुआड़े मुह कर आम दक्षिण उड़ी भाई आसन शुद्धि करदा बस बढ़िया ओम आसन मंत्र मेरु विष्णु ऋषि गायत्री छंद क्रम देवता आसन मंत्र विनियोग राजकुमार हे गुरुवराने विद्या समय धीरे धीरे गड़िबा लगी निश्चय प्रभात समय आसुछि ब्रह्म मुहूर्त रे विद्या शिक्षा कले निश्चित कृतकार्य हेबो राजकुमार हे गुरुवराने ये धरंतु आम आश्रमर असरंती झियो खड़ी तम भली केते पिला पाठ पढ़ी पळेले ए खड़ी निजे काज राजकुमार हे गुरुवराने मन को स्थिर करिवे गुरुंकर वाक्य को मानी विद्या अध्ययन कले आमर आश्रम रे श्रेष्ठ छात्र होई बाहरिवे निश्चय पढ़िवे ना अवश्य पढ़िबे कहंतु ओम सिद्धिरस्तु ओम सिद्धिरस्तु शुभम भवतु शुभम भवन्तु ओम नमो गणेशाय ओम नमः गणेशाय विघ्नेशाय विघ्नेशाय गिरिजानंदन प्रभु गिरिजानंदन प्रभु गिरिजानंदन प्रभु गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न विनाशाय मम विघ्न विनाशाय मम विघ्न विनाशाय मम विघ्न विनाशाय 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 राजकुमार हे गुरुवराने विनाशाय 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 डेंगा सोनाई रे पो पेट फोड़ा सो मम विघ्न विनाशाय विनाशाय मम विघ्न विनाशाय बाइटा दे पेट फोड़ा तले पोड़ा ऊपरे पोड़ा मझिरे फेड़ा तले पोड़ा ऊपरे पोड़ा मझिरे फेड़ा उच्चारण केमिति करियो जानि केमिति
ଓଠକୁ ଓଠ ବାଜୁଥିବ ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ଲାଗିବ ଜିଭଟା ତାଳୁରେ ଗେଞ୍ଜୁଥିବ କାଢୁଥିବ ଛାତି ଫୁଲେଇବ ଗାଣ୍ଡିଟା ତୋଳିବ ତାଲବ୍ୟ ତାଳୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ମମ ପିତୃ ବିନାଶାୟ 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 मम विघ्न विनाशाय ଗାଣ୍ଡିଟା ଟୋଲଉନୁ ଗାଣ୍ଡ मम विघ्न विनाशाय ମାଡ ଭରି ହେଇଗଲା ଓମ୍ ଗଣାଧିପତେ ନମଃ ओम गणाधिपते नमः ଠୋଲ ଥନ୍ତଲ ପେଟା हाल थतल पेटा ନାଚେ ଗଣିଆ ଗୋଟା नाच गणिया गटा ଯାହାଙ୍କ ପିୟର ହର जहां का पियर हरा ତାଙ୍କୁ କିମ୍ପାଇଁ ଡର तंतु किम पेंडरा ରଖ ରଖ ଗଣପତି रख रख गणपति ବିଦ୍ୟା ଦିଅମା ସରସ୍ୱତୀ विद्या द्यामा सरस्वती ପିଲା ମାତ୍ର ଜାଣିଦେଲା ଧରେଇ ଦେଲା ଗୋପଦୁଟା ଚାଟୁ ଚାଟୁ 2 ମାସ ଲେଟ୍ ହେଲେ ହବ ସିନା ଶଳା ଏମିତି ପିଲା କା ଜନ୍ମ କରିବା କଥା ରାଜକୁମାର हे गुरुवरन्ने गुरु ठारू जगत केही मध्य बड़ नुहंती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः राजकुमार हे गुरुवरन्ने वर्तमान समय गड़ी जीव मन को स्थिर करिवे विद्यारे लय देवे गुरुंकर वाक्य को निश्चित वाक्य भावी उच्चारण स्पष्ट करिवे कोंतु ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः नारायणाय नमः राजकुमार हे गुरुवरन्ने ये जो बारंबार हरि हरि नारायण कहले मध्य छाड़ तमे जो नारायण को जपुछ से को नारायण श्रीमन नारायण भाई कौन कहला शुणिलु भाई श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नाम जपी कपी सिंधु एला पार नारायण नारायण कड़ी जुगे महामंत्र राम नाम सार नारायण 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 राजकुमार हे गुरुवरन्ने कपि सिना 7 समुद्र डे लंका रे पहुंची किंतु तुम्हें राज श्मशान घाट रे पहुंची जीव निश्चय पहुंची परिबी कुहंत राजकुमार हे गुरुवरन्ने ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः गोविंदाय नमः अंगार शतधूतेन मणिनुक्तं न जायते अंगार का कोन क्षीर रे बुड़ेली माजले से गंगोरा शिशला तो जन्मरु कोला भाई या मनुष्यला होले लागला काउधर कहले गोविंद भाई रे ये को गोविंद जानि छु ये कौन करती से अरे भाई से गोविंद नुह गोविंद 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 पद झरुछि मकरंद गोविंद 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 हे गोविंद पद झरुछि मकरंद गोविंद से मकरंद पान करी गोविंद इन्हें तोइले प्रजनारी गोविंद से मकरंद पान करी गोविंद ब्रजनारी गोविंद से ब्रजनारी कपयारे गोविंद ध्यान रहु निरंतर गोविंद से ब्रजनारी कपयारे गोविंद
বাবু হরি নাম ছাড় শিব নাম ভজরে করো, হরি নাম তেজ মহামন্ত্র ছাড় রে বাবু পঞ্চাক্ষর জপ আরে মহামন্ত্র ছাড়রে তার ভজ শিব নাম ভজিলে রে হে যুবরাজ শিব নাম ভজিলে বাবু শ্রী হরি যুব রাজ রাজকুমার ওম নমঃ শিবায় নমঃ ওম নমঃ অচ্যুতায় নমঃ শিব নাম ভজিলে রে হে যুবরাজ শিব নাম ভজিলে বাবু শ্রী হরি যুব রাজরে যুব রাজ যুব যুবরাজে ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଗୁରୁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଉ ଅଛ ବତାଇ আয়ে যুব রাজে মইতা নাই গুরু ইচ্ছা মোনাই কি পারে অছবদাই নম মোর সকাଳ ସମ୍ପଦ হরি নাম সকল সম্পদ মরুচই মতে এ রাজপদ হরি নাম ভজ ভাই ইয়াକୁ ଆଉ ପାରି ହବ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହରି 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 ଖାଲି ହରି ଏକା କହିଲା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ୟାକୁ କହିକିରି ଆଉ ଭାଇ ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଏକା ମୁହଁରେ ଧରୁଛି ଆମେ ୟାକୁ ଆଉ ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କୋଉଠି କୋଉଠି ଛାଡା ମଦ ଘାଟି ରାଜବାଟୀ ଭାଇ ରେ সীতা খালি মুখরে হরি নাম নাম গোবিন্দ গোপাল গোকুন্দ শ্রী হরি ভাই রাম নামে কি রস ଅଛି দেখ রাম নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি রাম নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি রাম নামে গিরস ଅଛି দেখ সংসার কো সার রাম নাম তার দেখ সংসার কো সার হরি নাম সার আরে জিয়ে সে জপিছি জিয়ে জানিছি রাম নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক কিনা জানিছি রাম নামে কি রস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি হরি নামে গিরস ଅଛି পান কলা লোক সিনা জানিছি রাম নামে গিরস ଅଛି দেখ আচন্ন কর্ম করিও যা মিল দেখ আচন্ন কর্ম করিও যা মিল দেখ বৃদ্ধ নামে রাম ডাকি
ଜାଣିଛି ରାମ ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି। ଭାଇରେ ଆକୁଆ ବୁଝେଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏପଳା ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ କା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ଶୁକ୍ର ମହାମୁନିଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏବଂ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଇଟି ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ଟଙ୍କା କହିବି? ଦକ୍ଷିଣା କେତେ କହିବି? ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବୁ ମନ ଜାଣି ତିନି ମସ୍ତକ ମାନେ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ତିନି ଆଖିଆ ଏ ଲମ୍ବା ହାତ ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଦେବି ହେଲି ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେବେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ହଁ ଦେଖ কি হে বিপ্রবিদ্যাদি মন্ত্রী প্রাধান্য মানি ଏ ମହାରାଜା ଧୀରଜେଶ୍ୱର এতে কাল পর্যন্তে প্রহ্লাদ গুরু আশ্রমরে রহি কি বিদ্যা ধ্যাস করিଅছি হেলে ডকাও শুনিবা। ଏ ମହାରାଜା ଧୀରଜେଶ୍ୱର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଗୁରୁ ଗୃହ ରହି ସର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସଭା ତାନେ ହାଜର ଅଛନ୍ତି। ঠিক কি রে কুমারমণি হে দাদা এতে কাল পর্যন্তে গুরু আশ্রমরে রহি তু কি বিদ্যা শিক্ষা করিଅছু ভয় চিত্তরে ন রখি ভাসরে কুমারমণি। हे दादा गुरुवरने जहाँ शास्त्र पढ़ाई ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ଭଜାଉଛି ହେ ଦାଦା। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରୀ ହରିନାମ ଭଜାଉଛି ହେ ଦାଦା। ଓ କୁମାରମଣି ହେ ଜନକ ଆରେ ଏ ବିଷୟ ବାରଣ କରିଥିଲି ତତେ ଆଉ କେହୁ ଗୁରୁ ଠାରୁ ତୁ ଶିଖିଲୁ କେମନ୍ତେ? ପାଣ୍ଡା ଗୋଷୀ ଠାରୁ। ପାଣ୍ଡା ଗୋଷେଇ ଠାରୁ? ନିଶ୍ଚୟ। କି ହେ ଗୁରୁପୁତ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। କେମ ବୋଲଛୁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତମର। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଭାବ ଏବେ କେମ ଡିଜେଲ ଖାଲି ରିଜଲ୍ଟ ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନୁ କାଣ୍ଡରେ ପୁଅ ଇଂଲିଶ ମୋ ଆଗରେ କହୁନୁ। ଇଂଲିଶ କ'ଣ ତୁ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଲୁ? ହେଇଟି इंग्लिश ये अपनी मोठ अधिक जान लो लिखिल वन से चंपा के टुणी लिविंग जिंदा बालिया सरा एक भीमपुर जोड़ो काम गुरुद्र कार्तिक डिपेंड गोपा दी हेल्प ऑफ दी चंपा के टुणी पिंगिना करल भाव दियर से कपड़ा दिया ओपा की है ब्रिटिश सरकार इंग्लिश गुरुपुत्रे दा कॉलेज जाता फेतो नहीं पांड्या पुत्र हाई स्कूल हेडमास्टर महापुरु राजन प्रहलाद को पाठ पाठ किए पढ़ाई अछि मणिमा आपण कहिया कथा सत काठ को छाडे लोक गैस रे रांधुले एबे गैस न मिलरु आथरे काठ रे गलो काठ कथा तो काठ कथा नहीं है प्रहलाद को विद्या विद्या के प्रदान करी अछि विवाह करिया कथा मणिमा पिला को केते वर्ष चल लागी होय के एतिकिटिए पिला को विवाह करबा कथा मु कहूची की विवाह करबा कथा नहीं है प्रहलाद को हरि नामटा किए शिखेइछि ओ पाठ पढ़या कथा हां सेना धीरे कहू न मु कोन काला की
ये मणिमा हाँ पिला भल पढ़ुची हाँ भल पढ़ु अच्छी महामंत्री देखिल पिला केମିତି मोर ना अछि पांच खंड मौजारे पचारे लोक मो ना कहिबे मो पाखरे जेतिक पिला पाठ पढ़ुथिले किए गोटे अयोग्य नाही हेडी जो देखियो कुलांगी कालियागुड़ा बरगरसी सियालमाଳ लाठीपड़ा जेतिक पिला से पटरो पाठ पढ़ुथिले मो आश्रम रे मो पाखरे सबु जा जाई तमिलनाडु रे बस्ता घुमु एपटे जो गेड़ा कैपिटी मानपुर समर बंध एपटे जो देखियो तीन छकिया बंदे जेतिक पिला पाठ पढ़ुथिले सबु जा सालिया साई रे माटी घुमु मोर ना छिए महापुरु ताकू धरि गिरी दक्षिण दबो हेले आपण दक्षिणा नेबे तो किए मु जेतिक जा जणु विवाह करछि सबु जा कार 6टा कार 9टा कार 5टा पिला मात्र मो भाई जाको विवाह करछि ए सलार बांझ दोष पिटुनिया महापुरु हो आपण दक्षिणा नेबे दक्षिणा दक्षिणा देवी हेले आपणकर पिता प्रपिता गुरुजन माने हां 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 से आसन उपरे बसिकरी दक्षिणा नियंती भाई बापा इठे बसले तांकोठु बड़ गोसाई बापा इठे बसले पणी गोसाई बापा इठे बसले मु आज ज्येष्ठ पुत्र भल कर्म कली बोली ऊपर भाई आउ तू 3-4 वर्ष गला परे मु जो लाइन रे जाईची ओपा से रास्ता रे पाठ पढ़ो बोले तू तो से अगरे महापुरु हेले जानतु मणिमा हाँ मन जानी देबे निश्चय देवी जानतु हमर तो मन बुझिया कथा नड़िया 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 पड़ला नड़िया नड़िया तोलिदा कथा ना आउ मूलिया मिलुଛନ୍ତି କିଏ कोन मूलिया मिलु नहदी मूल्य मिल नाही हेटी गंगा भाई को हां हां राय पिलाडू माइगिना मूल्य 7-8 થઈ જાય ତୋଳିଛନ୍ତି କି ଭଲ ନଡିଆ भाई आउन मौ महापुरु बसिले तो आग कागु देवी मणिमा हाँ उच्च कर्म करे जिए उच्च आसन रे बसेसी अच्छा 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 मणिमा हाँ मो भाई कथा विश्वास करिवनी हाँ से सला 6 घर भांगी 9 घर पर्दा हाँ 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 ठीक अच्छी घर बढ़ेले ना मणिमा हाँ ताको तळे आलिया कुटी दे हो उतार शंकर भरण तुम्हें पढ़ाई न भोजी ओहो विद्या न पढ़ाई पढ़ाई अच्छ हे से जो हरिकर नाम को आहे अविश्वासी ब्राह्मण हे परान्न भोगी पर स्त्री हरण हे लंपटी बैरागी
କିଏ ପଢେଇଛି ଓହୋ ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ଦକ୍ଷିଣାଟା ଧର ପୁଅ ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଉ ଯାଉ ତା ମାଇକିନା ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବ ବୋଲି ହଇଏ ନାନୀ ଭାଇନା ରହିଲା ବଡ ଆମର କେଣେ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ବୁଝୁଳା ପିତା ପୁତ୍ର ହୋଇକି ବିଚାରି ଅଛ ମନେ ମତେ ନାଇଁ ବଂଶ ନାଶ କରିବ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଗୁଣ ଗାନେ ଅନ୍ତ କରି ଶିଖାଇଲ ହେ ସେଦ ଶ୍ରୀ ହରି ନାମକୁ ବିମନ କରିଲ ତୁମ୍ଭେ ହେ ହର ପୂଜିବାକୁ এই স্থানে শিক্ষা তুম্ভ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ଗୁରୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆଉ ବିଚାର ମହାପୁରୁ ଘୋଡ଼ା ନାଟକ କଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ହେଲେ ଆଗ ଦକ୍ଷିଣା ସାନ ଭାଇକି ଦେବି କିଏ ମଣିମା ଇଏ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିଲେ କି ମଣିମା ହଁ ଏଇଠି ନଉତି ମଣିମା ନଉତି ଦିନକୁ ଦିନ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ପିତ୍ତଳ ନଉତି ବୋଲେ ଏଇଟା ବେଦ୍ରି ସାହିରେ ଆଗ 200 ନଉଥିଲା ବୋଲି ବଡ ହେଇଥିଲା ଏବେ 500 ନେଇଯିବାରୁ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ ମଣିମା এইটা দেখেইকি আউ ধরে কালি যাও কোটা দে দেব নাই এইটার একা দেবি মহাপুরু কিছু কইলেনি ইয়ে মণিমা কোন নেবে ঘরে তো লোক কিয়ে নাই পিলা মানে যে যা রাস্তারে গলে আমি মাইকি নান্ডা জড়িয়ে লোক আচ্ছা আচ্ছা আউ মুগ টিকে দে মণিমা মুগ কেতে মহামন্ত্রী ये दर्शनौती मुग हेइजो ना मरसुडा काले हो कि ना हो बहुत मागी दी थो रजा घर कथा सेटा 18 कर दियो 18 नौती ठीक अछि या दिए सोरी आचार दिए मणिमा सोरी आचार कोन करियो हे खरा दिनु दिए हरिश्या हो देबी निश्चय देबी मणिमा ओ भाई कथारे पड़ी करी किछि कहबो भलो पिला नै सेटा अच्छा अच्छा ठीक अछि आपन को आगा देबी मोरा को मारा हे चित्तने तारते तने तारा उदित की है तुम्हारा मणिमा मुग नेबे परा हाँ 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 अखा धरतु ये मणिमा এইটা হবো না পিন্ধি দিয়াটা নাই এইটা হেইছো
କେତେ ନବ କହୁନ ମଣିମା ମୋ ଭାଇ ଦେଲେ ତ ବହୁ ସକାଳୁ ହେଇଟି ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିବ ସମାନ ହାତରେ ପଡ଼ ପଡ଼ିଶାର ପିଣ୍ଡାକୁ ବସି ପଡ଼ିବ ସେଠି ଇଏ କହିଲି ଲୋକ ସବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା ପଡ଼ିଶାର ଭାଇ ନଥିଲା ଯେ ତା ଶାଳୀକି ଧରିକି ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଥିଲା ମଣିମା ଏ ପୁଅ ପଡ଼ିଲା ମକରନ୍ଦ ମହାପୁରୁ এইটি দেখরে পো উচ্চ কর্ম কলে কিন্তু উচ্চ ফল গাঁ গাঁ লোক দেখিত যেতলে আশ্বিন মাস শ্রাদ্ধ হব পুরে দেবো জায়গা দক্ষিণ দেব দেখিত লোক দেব মণিমা মারু মারু অসজ্জা ঘরে না বাজি গেলে বড় অসুবিধা ধরল তো দক্ষিণা ନାଇଁ ନାଇଁ କେତେ ନେଉଛି ହେଲା କେତେ ନଉଟି ହେଲା দক্ষিণা দাও বলে কইগরি ও পাঁচ মাঠ ଆଉ ଚାରି ନେଉଛି ନେବା ଆଉ ଚାରି ନେଉଛି ଦିଅ ଦିଅ ଫେରେ 18 ନଉକି ମାଗିଥିଲେ ଦିଅ মণিমা মতে বিশ্বাস করন্তু মণিমা কেতে আশা নেই আসছিল କଣ ନେଇଥିଲ মণিমা মো মাইকিনা আসিলা সে কানে কানে কইছিলা କଣ କହିଥିଲା হই হে এ রাজ্য দরবারକୁ যাଉଛ আইলা আসি কোন হলে ধরিকি আইছ হেলে মণিমা তুমি দবা বদଳରେ মোর অসহ্য ঘরটা মার দেউছ ମୁଗ ଦେଲି ପେରା ହେ মহামন্ত্রী ହଁ ଶୁଣ ନାଇଁ ତମେ ସେତିକି ଦବ ନା ବାକି କଣ ଦେବା তু বাপাকে পঠেন্দি দালি করনা পড়িও ନାଇଁ ଦିଅ ଭାଇ କି ଦିଅ ମକା ଦେଇଥିଲା ପରା ଖାଇଟି ତମେ ଟିକେ ଥଆ ଭାଇ କି ନେବେ শালা তো হলিয়া পিলা জন্ম করিয়া অপেক্ষা শালা বাঞ্ছ হইছিল ନାଇଁ ମକା କିନ୍ତି ଯାଇଥିଲି ମକା ମକା ଖାଇ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଟି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି ଏ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଟି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କେ ମାବୁ ନେବେ ହଁ କଣ ଭାଇ ପେରା ହେ ଆଉ ଶଳା କଣ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କଇଁଆ ହଳ ପଡିବା ତୁ ବର୍ତ ହବୁ ତମେ ବର୍ତ ହବ ତାଙ୍କେ ତମଦି କରିବେ ବର୍ତ ହଁ କଇଁଆ ହେ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଟି ବୋଲି ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଟି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି ଏ ପାଟାକେ ମୁଡି ହେଲା ଗନ୍ଧୁଛି କଣ ହେଲା ହେଲା କଣ ହେଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବସେଇ ମା মহামন্ত্রী ହଁ হগিন ଶୁଣ হগিন କଣ କଲ খালি গান্ডিটা গলে ଏ ମାଟରେ মণিমা ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ଗନ୍ଧୁଛି କାଇଁ ଶୁଙ୍ଘେଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ମଣିମା ମେନି ଫାଟ ଗୋଟା ଖୋଲ ଫାଟକ ଖୋଲା ହେଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ପାଣି ଅଛି କି ଅଛି ଲୁଗା
ଖସିଗଲା ହେଇ କଣ ହେଲା ହେ ହଇ ଯାହା ତ କଲ କଲ ମାଇକି ନଣ୍ଡା କାନେ କାନେ ବୋଲ क्या କହିଥିଲା ହେ बोला होई है डाकरा बाड़ी लोक भल नहीं 5-7 वर्ष नाटक करिया दंड रे जाइथियो आसिला दिन तुमको हकेगी खोईगी छाड़ आज जन गांडी गली जो रे महापुरु ए महामंत्री ନା ନା ମୁଁ ନାଇଁ କରୁଛି କେତେ ବେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇଛ पंकुआ पंकुआ ଗନ୍ଧିବ ମୁଁ ନାଇଁ କରୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବା पांडा दे এইটা ପଣା ବାଲ୍ଟିଟା ଆମର ପଣା ପିଉଛୁ ତମେ ବନ୍ଧୁକୁ ପଳ यो ଟିକେ ସାଥିରେ ଆଉ ବା ଆରେ ପିଲା ଯିବାକୁ ଦେస్తే ଦିଏ ସେ ପିଲାକୁ ପଠେଇଦେବି ବୋଲେ ଏଇଟା ଧରି ପଳ ମଣିମା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଘରକୁ ପଠ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇ ଯାଅ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନିଅ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଉରା ରଜାର ଧୋଇବେ ଗାଣ୍ଡି ଗଳେଇ ଦେଲ ମଣିମା ଯିବା ସମୟରେ ପଦଟେ କହିକିରି ଯାଉଛି ମଣିମା କଣ କହିବ ଆପରେ ଯଦି ଆଉ ଉଠେଇକିରି ସେ ନୌଦିଟାରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲ ଏବେ ତ ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକ ହସିଲେଣି ତଳୁଟା ଖସିଲା ଉପରଟା ସେଇଟା ବାହାର କରନ ଯାହା କରିବ ସେମିତି ଏକା ଚାଲ ତମ ଜିନିଷ ଧର এইটা নেগরি এও গলা কথা গলা কিয়ে হেলে কাকু পাও কাকু কথা কহিবনি নাই কইবিনি ডাকেরাবাড়ি গাঁরে পুরে তো লঙ্গলা করি মার খাইলে কথা ଆଉ কাকু কহি দেখো তুমি যে মাড খাই যে নংলা হই অছ কিন পিলে হসতি দেখো এই পিলা দেখো কিন হসতি জান তো এই হু হু কানে পেঙ্গি হতুরু जो আহে গৌর পুত্র দেবদেবী মণিমা ଆଉ ଗୋଟେ ଭଳକା ପଳେଇ ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଭିଡ଼ିକି ଦାଦ ଧରି ଦାଦ ଧରି ଜ ହେ ମଣିମା ଆ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଯା ଭୁଇ ପଡେ ତୁ ଜାନ ବୁଢା ସମୟରେ ବାପା ଚିଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ ଖାଇଦଉ ବୋଲେ ଗାଣ୍ଡିଟା ଗଳି ପଡୁଛି खाली पिले कोइले गंधीला ଏଉ ବା जो 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 ଟିକେ ପାଟା ଗୋଡାରେ जो 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 ଯାଉନ ହେ ମଣିମା ମୋ ମାଇକିନା ଖରାପ ଓହୋ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେବି ହେ ଜାନ ମାତ୍ର ଯୋ ଡାକରାବାଡି ଗାଁ ଯା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋ ବାମୁଣ୍ଡା ଲଙ୍ଗଳା କରି ହଗେଇକିରି ବାଡୁଛ କିଛି କହୁନ ଧନ୍ୟ ଛଡ଼ା ତମ ବୋପା ମା ସେ ନାମ ଘର ଆଉଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ହବ ସିନା ସେ କଣକୁ ହଗି जो 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 ए नुकों सा करो न जा तो कलो कलो जो 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 ज हे